तीरा भूत पयोधि विधौत शरीर ताळत माळ सुशोभित तीरा शुभ्रतटी निकुल शिखर समीरा जननी 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 उत्कल जननी हो वन्दे उत्कल जननी घन घन वन भूमि राजित अंगे नील भूधर माला साजित रंगे काळ काळ मुखरित चारु विहंगे जननी 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 उत्कल जननी वन्दे उत्कल जननी वन्दे उत्कल जननी वन्दे उत्कल जननी वन्दे उत्कल आम मुख्यमंत्री आह्वान समस्त नमस्कार। वर्तमान आम सभार मुख्य कार्यक्रम प्रारंभ करी आज सभार संयोजना परिचालना करुचंती बरदा प्रसन्न दास। आपण समस्त को म्यूट रे रखा जायछि। जो माने को होस्ट अछंती से माने निज को अनम्यूट करी कथा हेबे। बरदा बाबू मंच बे आपणकर आपण मंच संचालन आरंभ करन। हेलो सुभचित आज्ञा आमर तृतीय जुगर कोकुआ भय कथा मन पड़े। तृतीय जुगर कोकुआ भय जो माने रामायण टीवी सीरियल देखि थिबे कोकुआ भय परी कोरोना भय मते आज सर्वत्र ग्रास करिछि। प्रतिबारंग भाषा रे कालचक्र बोलुछि। ठीक यही समय रे आमे उत्कल गौरव मधुसूदन दास कर 173तम जयंती आंतर्जातिक स्तर रे थिबा ओडिया भाई भौणी माननकु वेबिनार माध्यम रे जोड़ीबार चेष्टा करिछु। दिन राति लड़ुवा कोविड थिंकर्स क्लब द्वारा आमे ओडिया आम ओडिशा संगठन सहायता रे विश्वर सबु ओडिया समाज को मधु जयंती अवसर रे जोड़ा जीवा को चेष्टा करा जायछि। ओडिया स्वाभिमान रो समर्थ सारथी मधुसूदन दास उग्र जातीयतावाद रो जड़े प्रचंड उद्गाता। ओडिया कविता रे जातीयतावाद कथा उठिले आखि आगरे नाची जाए। जीवन रो प्रत्येक मुहूर्त को मातृभाषा और मातृभूमि रो उन्नति कल्पे योजनाबद्ध भाव रे विनियोग करिथिबा जड़े छलनाहीन कर्मयोगी उतंग व्यक्तित्व व महत्तर आदर्शबोधर कवि मधुबाबूंकर छवि। जातीयतार महाप्रवाह सृष्टि करिवार आकांक्षा नहीं से लिखिथिले प्राण निगेड़ा कविता। जातीयता बोधर उद्बेलन नहीं भाविले मन हुए यह केवल जड़े साधारण कविर आह्वान नुहे बरं जड़े महामांत्रिकर संजीवनी मंत्र। जो मंत्र जादुकारी मायारे चेई उठिथिला समग्र ओडिया जाति। जातीय अस्मिता जातीय स्वाभिमान सहित प्रत्येक ओडिया को जोड़ीबार संकल्प नहीं 1903 मसीह कटक ईदका पड़िया प्रथम उत्कल सम्मेलन मंडल गाई। यही सम्मिलनी जाति सम्मेलनी कोटि प्राणबिंदु धरे तोड़ प्राणबिंदु मिसाई दे भाई डेई पड़ी सिंधुनी रे। ता पूर्व अनेक कथा से लिखिथिले। कविता कहिबार मर्म हेउची से जेभली भाव जनजाति को जनमानस को प्रभावित करथिले से केतगोटी पंक्ति आज मु विशेष भावे
मोर आज स्मरण आसुची ताकू ही मुही कहिकी मोर वक्तव्य रखिबी। जाति इतिहास जातिर निर्झर से जो शब्द संयोजना करिसंती केते सरल एवं केते प्रभावशाली। जाति इतिहास जातिर निर्झर तही बहे सदा जाति प्राणधार सेधारु नीर पिउछि जनर निश्चय हेब से जाति कर्म वीर। सेही भली से लिखिथिले निजर जीवन जाति की अर्पण कले मिले जाति प्राण जातीय जीवन न मिलिब कले हाटे बाटे अन्वेषण। जातिर उन्नति से काहू करिब स्वार्थे जार व्यस्त मन सागुणा बिलुआ चिकित्सक हेले सबकी पाइब प्राण। जाति प्रेम बन्नी प्रज्वलित कर स्वार्थ को दिया आहुति स्वार्थ मध्य यज्ञ चारिआडे नाच छाती की मिसाई छाती। जाति नंदी गोस चलिब कि भाई स्वार्थ को सारथी गले टाणे किरे गाड़ी दानार तोबड़ा घोड़ा मुहे बंधा थिले। उठरे उठरे उत्कल संतान उठी बुतु केते दिने पूर्व ऐतिह्य पूर्व गौरव पड़ू नाही किरे तोर मने। सेही भली भावरे से थट्टा करी लिखिचंती तुकी मने भाबिचु तोषा मद करी बढ़ाइबु जातिर मान तोषा मदियार कुकुर प्रकृति अईठा पतरे ध्यान। यही कथा जो जातीय भाव पड़ी उठे ताही मोर विशेष भावे मन पड़िला। यही परिप्रेक्षी रे आज ओडिया भाषा शास्त्रीय भाषार मान्यता पाइछि। राज्य सरकार ओडिया भाषा को सरकारी कार्यालय रे बाध्यतामूलक भावे घोषणा करिसंती। एहार कार्यकारिता को तदारख करिया पई ओडिया भाषा मिशन यथाशीघ्र गठन होई पारले बुद्धिजीवी माने बहुत किछि आशा रखिसंती। एही परिप्रेक्षी रे ए सब मधुबाबूंकर स्वप्न क्रमे सफल होईछि। तेणु ताकू आमे आज मन पकई थिंकर्स क्लब आमे ओडिया और आम ओडिशा तरफ किंचित प्रयास करिछु। जो माने आम सहित जोड़ी होइछंती समस्त को अभिनंदन जणाई मु कार्यक्रम को आगे नेया पे अनुरोध करूछि। वर्तमान कहिबे श्रीयुक्त धीरेन्द्र कर बोस्टन अमेरिका रे से कार्यरत सुदूर विदेश रही तांकर ओडिया भाषा एवं मातृभूमि प्रति से जो तांकर जो दरद अछि ताहाकू से प्रकाश करिवे एवं समस्त को स्वागत करिया पे मु तांको अनुरोध करूछि। नमस्कार वंदे उत्कल जननी। आज एपरी गोटे जिनिस दिवस से विषय रे थरे चिंता कले ओडिया हिसाब रे निजको गर्व करिया पई बहुत किछि भाबरे जे जण को हमको एकाठी करिछि जे हमको हमर परिचय देइछि जे हमको ओडिया मार सुयोग्य संतान विषय रे आज विश्वर कोण अनुकरण रे निजको ओडिया हिसाब रे गर्व करिवार परिचय देइछि। सी आज केही नुहंती जुगपुरुष जोगजन्मा मधुसूदन दास मधुबाबू कुलवृद्ध। किंतु बड़ दुखर कथा आज जो स्वाभिमान को नहीं ओडिया बंचिया पाई मधुबाबू देइथिले से स्वाभिमान ठारू आमे बहुत दूर रे आस जाइछंती। सेति पई किए दाई किए नुहे किंतु एबे समय आछि आमे समस्त ओडिया मधुबाबूंकर स्वप्न को साकार करिया पाई पुणी थरे आगे आसीबा। जेमती आउ जणे मधुबाबूंकर आवश्यकता न हो सीए पुणी रास्ता रे कांदी न लेखिबा पई पडू माँ माँ बोली केते भी खोजिली भाई भाई बोली केते डाकिली सबू भाई मान एकाठी हवा ओडिया मार कथा ओडिया स्वाभिमान कथा ओडिया भाषा को तार न्याय्य मर्यादा देवा एवं ओडिया भाषा को ओडिशा को समृद्ध ओडिशा रे करिबा। सेति पई मो थिंकर्स क्लब को धन्यवाद देवी। आज जो ऑर्गेनाइजेशन करिया पई जाउचंती मधु जयंती बा ओडिया स्वाभिमान दिवस पालन करिया पई हमको आम सहित हाथ मिलैचंती सेमानकु अनेक अनेक शुभेच्छा। आमे ओडिशा आमे ओडिया आम ओडिशा। तेणु आपण माने जदि निजको भाबुचंती जणे ओडिया हिसाब रे एवं ओडिशा निजर ताले आपण हेले आम ऑर्गेनाइजेशन जो आमे कहूचु आमे ओडिया आम ओडिशा ता तरफरु मु समस्तंकु हार्दिक अभिनंदन जणाउछि एवं सेही जुगजन्मा पुरुषंकु स्मरण करी तांकरी उद्देश्य रे आपण मानकु उद्बुद्ध हवा पाई कारण मोर जदि केतेबेले भी मन पड़े से लोक केते दुख रे जाइचंती केते प्रकार निर्यातना पाइचंती आमरी भाई मानकठु किंतु सबुठु दूरे नहीं आमको एकाठी करी
ओडिया राज्य देइचंती ओडिया भाषा को ओडिया भाषार मर्यादा देइचंती तेणु सेई युगपुरुषंकर आज जन्मदिन रे तांकु मने पकई आपण मानकु अनेक अनेक शुभेच्छा नमस्कार वंदे उत्कल जननी। धन्यवाद धीरेन्द्र बाबू खूब कम समय आपण आम संगे जोड़ी आम उत्साहित कर आपण धन्यवाद। वर्तमान अमेरिका ओडिया सोसाइटी सभापति अच्छी कुकु दास तांका सभापतित्व रे किछि दिन तले आमे देखिथिलु प्रथम करी विश्व ओडिया माननको सम्मेलनी एवं सब ओडिया संघ को से एकजुट करी ओडिशा रे विकास पई चिंता करिथिले एवं विशेष करी ओडिशा रे पाठागार पंचायत स्तर रे प्रतिष्ठा करी लोक माननको भितरे चेतना जागृत करिया पई से गोटे प्रयास करिथिले। सेही परिप्रेक्षी रे 173 वर्ष जो मधुबाबूर जयंती पालन करुचु जे भली मधुबाबू सारा भारत रे प्रथम करी तांका उद्यम रे स्वतंत्र प्रदेश प्रतिष्ठा हो पारिथिला एवं से ओडिया पई मातृभूमि पई चिंता करथिले। सेही भली भाव रे आज जने महिला अमेरिका ओडिया संघर नेतृत्व नै जते बेले मातृभूमि ओडिया पई चिंता करिछि सेहि पई आमे थिंकर्स क्लब तरफ चिंता कलु तांको आम कार्यक्रम में जोड़िया पई एवं सी अन्यत्र तांकर कार्यक्रम व्यस्त थिबा सत्वे से आम पई समय देथिबारु तांको आमे अभिनंदन जणाउछु एवं वर्तमान कुकुदास को अनुरोध करिवि से तांको अंधर थिबा दुईपद कथा हम मान कहिबे। बहुत बहुत धन्यवाद। सारस्वत सुधीवृंद को मोर सादर प्रणाम। उपस्थित समस्त गुरुजन मानक मोर भूमिष्ठ प्रणाम। प्रथमे तो आज आयोजित सभार समस्त कर्मकर्ता मानक हार्दिक शुभेच्छा और अभिनंदन जनाऊँगी एवं मते आमंत्रण करी दुई पद कहवाक सुजोग देइथिबारु आंतरिक धन्यवाद जनाऊँगी। वरद बाबू को विशेष करी अशेष धन्यवाद। उपस्थित वक्ता मंडली को देखिले मु तो गौण मात्र विशेष किछि कहला भली ज्ञान भी नाही कि अभिज्ञता भी नाही। हाँ एतिकी कहबी मु जने गर्वित ओडिया। मो माटी माँ मो भाषा को नहीं जेते बळे आलोचना हुए मो हृदय रे निश्चय स्पंदन बढ़े मो धमनी रे रक्त गरम हुए आ मनर स्वाभिमान पारद निश्चय बढ़ी जाए। मधुबाबू प्रत्येक ओडिया पाई हेउछंती जने आदर्श मो पाई मध्य। कालिया घोड़ारे चढ़ी मधुबाबू संगे लड़ीबी। साधारणतः आम ओडिया घरे मधुबाबू सहित परिचयटा एठू आरंभ होता है। मधुबाबू कहले स्वत प्रबत मन को आसे से जने विशिष्ट वकील अथवा स्वतंत्र भाषा भित्तिक ओडिशा प्रदेश गठन रे थिबा तांकर अवदान को किंतु थरे तांका जीवन रे उंकी मारिकी देखंतु तो निश्चय देखिबे केते बहुमुखी प्रतिभार अधिकारी थिले से। अनेक क्षेत्र रे से थिले प्रथम ओडिया। माटी मार थिले से चिर पूजक से जने निस्वार्थपर त्यागी जुग निर्माता कहले अत्युक्ति हेबनी। तांकर से पराक्रमी व्यक्तित्व दूरदृष्टि तांको करि जाइछि अमर। मधुबाबूंकर निजर मातृभाषा और निजर मातृभूमि पाई थिबा अशेष श्रद्धा त्याग भाव तांको करि जाइछि अमर। ओडिशा माटी गर्व करे सौभाग्यवान मन करे एपरि एक बरपुत्र को जन्म दे। से थिले प्रेरणार उत्स। तांकर जीवनर गाथा होछि आम समस्तंक पाई गोटे ध्रुव तारा। तांको प्राण भितर थिबा जातीय चेतना ओडिया जाति को विश्वर सर्वोच्च स्थान रे देखिबार से जो स्वप्न देखिथिले जो संघर्ष करथिले ताहा थिला प्रबल शक्तिशाली। वर्णनार बाहरे तांकर रक्तर प्रत्येक कणिकारे थिला उत्कल प्रीति। सेथिपाई तो तांकर उठरे उठरे उत्कल संतानर आह्वान रे कांदी उठिथिला शह शह जन मन प्राण। उत्कल सम्मेलनी माध्यम रे एकत्रित होइथिले ओडियावासी। महाराजा ठू आरंभ करी साधारण जनता पर्यंत गोटे ओडिया गोटे कंठरे गाइथिले
ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ସେ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ। ତାଙ୍କର ଯେତେ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ଆମେ ଆଜି ଗାନ କରିବା ସେ ହେବ ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ ପରି। ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରେ ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାବେ ତାଙ୍କ ସେଟା ସାର୍ଥକ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ନା ନାହିଁ ତାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଛେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ମହାନାୟକ ପ୍ରତି ଆଜି ଯୋଉ ପ୍ରକୃତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ହେବ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ରରୁ ଆମେ ଯଦି କିଛି ଆପଣେଇ ନେବା, ତାଙ୍କର ମହାନତାକୁ ବୁଝିବା, ସେଇ ଆଲୋ ସଖୀ ଆପଣା ମହତ ଆପେ ରଖିର ପ୍ରକୃତ ମର୍ମ ବୁଝିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ କରିବାକୁ ଖୁବ ସହଜ ହୁଏ। ଗୋଟେ ହୁଏ ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଗୁଣ ବାଛିବା, ଆପଣ ଦେଖିବେ କେତେ ସହଜ ସେଇଟା। ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ତ ଆହୁରି ସହଜ, ସେଇଟା ହଉଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବଡ ବଡ ଉପଦେଶ ଦେବା। କଥାରେ ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ କଙ୍କଡା ବୋଲି ଜାତି କହି ନିଜକୁ ଆମେ ଦୋଷମୁକ୍ତ କରିଦଉ। କିନ୍ତୁ ଭାବି ଦେଖିଲେ ଆମେ କଣ ସେ କଙ୍କଡା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ନୁହଁ? ଯେଉଁ ଜାତି ଦିନେ କୋଣାର୍କ ଗଢିଥିଲା, ଯାହାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯାହାର ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ଜାଭା ସୁମାତ୍ରା ଯାଇ ବଣିଜ କରୁଥିଲେ, ବୀର ପାଇକ ଯାହାର ପୂର୍ବଜ, କଣ ପାଇଁ ଆମେ ଆମର ହୀନ ମନ୍ୟତାର ଏତେ ଶିକାର? ଆମେ ପରଶ୍ରୀ କାତରତାରେ ମନ ଆମର କାହିଁକି ଆଜି ଉବୁଟୁବୁ? ସ୍ୱାର୍ଥପରତାର କମଳ ଆମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘୋଡେଇ ଧରିଛି। ନା ନିଜେ କିଛି କରୁଛେ, ନା କାହାକୁ କିଛି କରିବାକୁ ଦଉଛେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରକୃତି ଆମର ଛାଡିବାର ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି। ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ କେବଳ ଏକ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିବାର ଦିନ ନୁହେଁ, ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଏକ ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାର ଦିନ। ଏ ଦିନଟି ହେଉଛି ସ୍ୱାଭିମାନର ପ୍ରତୀକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢିକୁ ସେ ଯୋଗଜନ୍ମା ପୁରୁଷଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ସ୍ୱାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ। ବରଂ ଆମେ ତାକୁ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିବା କଥା। ମାତୃଭାଷାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା, ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଐତିହ୍ୟକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରିବା ହେଉଛି ଆମର ଧର୍ମ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆର ଧମନୀରେ ବହିଯାଉ ଆଜି ସେ ମଧୁ କୀର୍ତ୍ତି। ମଧୁ ଗାଥା ହେଉ ଆମ ପାଇଁ ଗୀତା ଆଉ ଭାଗବତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଗର୍ବରେ କହିବା ଆମେ ଓଡ଼ିଆ। ତାହା ହିଁ ହେବ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ଶେଷରେ ମୋର ଆଜିର ବକ୍ତବ୍ୟ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବି। ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିକି, କୁଳବୃଦ୍ଧଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଏଇ 2 ପଦ ଉଲ୍ଲେଖ କରିକି, ଜାତି ପ୍ରେମ ବହ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କର, ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦିଅ ଆହୁତି, ସ୍ୱାର୍ଥ ମେଧ ଯଜ୍ଞେ ଚାରିଆଡେ ନାଚ, ଛାତିକେ ମିଶାଇ ଛାତି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ କୁକୁଦେବୀ। ଆପଣ ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେରିକାର ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ତରଫରୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଟେକଅପ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ। ଏବଂ ଆଜି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣଙ୍କର ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଆଜି ଦିବସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଏ ଦିଗରେ ପ୍ରେରିତ ହେବେ ଏବଂ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗଣରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ପଣ୍ଡିତ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ମିଶ୍ର, ଯିଏକି ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଭାଷା ଉପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଗାଢ଼ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ଏବଂ ମଧୁବାବୁ ଓ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଉପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ ସେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ସେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ମିଶ୍ର। ମଉସା ଅନମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ। जय श्री जगन्नाथ। बंदे उत्कल जननी। सुविधा तो ଆଜ୍ଞା सुविधा हाँ आमे ओडिया आम ओडिशा जो कनाडा टोरंटो अनुष्ठान ओडिशा थिंकर्स फोरम
तार समस्त कर्मकर्ता आज उपस्थित थिवा वेबिनार रे सम्मान्य कुकु दास, श्रीयुक्त प्रशांत भूया, श्रीयुक्त धीरेन्द्र कर, श्रीयुक्त बरदा प्रसन्न दास, डॉक्टर भागवत प्रसाद साहू समेत समस्त विद्वान को प्रथमे ओडिया स्वाभिमान दिवस रे एवं मधुबाबू को जयंती अवसर रे शुभेच्छा अभिनंदन ज्ञापन करुछि। वर्षाणां भारत श्रेष्ठ देशानां उत्कल स्पृंद उत्कलश्च समो देशो देशो नास्ति मही तले। वर्षमान के भितर भारत होछि श्रेष्ठ। समग्र विश्व को 9टा वर्ष रे विभाग करा हितला। ता भितर भारत होछि श्रेष्ठ। वर्षाणां भारत श्रेष्ठ देशानां उत्कल स्पृंद। उत्कल गोटे राज्य नथिला, गोटे देश थिला। काहेकि ना तो भारत में 16टा राज्य 16टा जनपद थिला। उत्कल गोटे स्वतंत्र राष्ट्र थिला। ये राष्ट्र गंगा ठू गोदावरी पर्यंत परिव्याप्त एवं महोदय ठारू अमरकंटक परिव्याप्त गोटे राष्ट्र थिला। ये राष्ट्र जो वीर सैनिक जो शास्त्री जी कहले जे जय किसान जय जवान, से बहु प्राचीन काल ओडिशा साकार होता। ओडिशार कृषक माने समर्थ कृषक कृषि क्षेत्र में एवं सार्थक सैनिक मध्य युद्ध करते। आकुमारी हिमाचल ओडिया शौर्य विद्य प्रकंपित होता। ओडिशार साधव पुओ माने दरियापारी देश मान जो चिंता कर भारत कौन पृथ्वीवासी दरियापारी देश को पारि हवा, से दरियापारी देश मानक बेपार वाणिज्य कर असरंती धन दौलत आनी ओडिशा को समृद्ध करते। ये सब प्राचीन पुराण बौद्ध शास्त्र जनशास्त्र प्राचीन शास्त्र विशद भाव वर्णना है। बड़ दुर्भाग्य 1568 मसीहा गोहिराटिकिरी युद्ध ओडिशार गौरव रंग अस्तमित हो गले। ओडिशार गजपति मुकुंदराम को निहत करते अफगान माने एवं ओडिशा दखल करगले। 1568 अफगान मान दखल कले। ओडिशा को स्वतंत्र देश कौन राज्य कौन गोटे प्रदेश मान्यता भी देले, बंग अधीन रखिले। 1590 बेलू मुगल मैंने अधिकार कले, से ओडिशा को से दशा कले। ओडिशार सत्ता किसी रखिले कि मरहट्टा मान दखल कले। मरहट्टा मैंने आम हिंदू कि बड़ अत्यंत अत्याचारी वर्गी मान अत्याचार बर्तमान भी ओडिशा को लोकमुखी अच्छी। खाली शोषण करने चाहिए ओडिशा, से भी ओडिशा को स्वतंत्र मान्यता देले। 1803 कड़े बड़े कोर्स इंग्रेज मैंने दखल कले। इंग्रेज मैंने प्रथम आगे गंजाम आड़ दखल करने आसिले, किंतु गंजाम जमीदार मैंने एकाठी छेगड़ युद्ध परास्त करते फेरीगले 1768 मसीहा। 1803 रघुजी भंसला सहित गोटे चुक्ति कर राउरकेला निकट देवगाँ से ओडिशा को दखल कले। दखल कला से ओडिशा को हीन दृष्टि देखिले। जहाँ ओडिशा दुर्दिन ओडिशा दुर्दिन है 1568 तार 280 वर्ष पर 1848 आविर्भाव मधुसूदन दास आविर्भाव कर जन्म कहना निस्वार्थ कर्मी निस्वार्थ महात्मा जन्म कहवा समुचित बोध करूनी। से आविर्भाव 1848 280 वर्ष पर जो 1864 से एंट्रांस पास कले कटक पैसा नहीं पढ़ा से देखिले ओडिशा ओडिया गोटे जिन शिक्षार अभाव। शिक्षा मनुष्यर आभ्यंतर रुचि की परिमार्जित करे। ओडिया शिक्षार अभाव तेणु बंगाली माने इंग्रेज माने बंगाली मान प्ररोचना अत्याचार कर अनुभव कले। 2.5 वर्ष से शिक्षकता कले। बालेश्वर जिला स्कूल तृतीय शिक्षक भाव रहिले 1864 ठू 1866 किसी मास पर्यंत। से समय नंग दुर्भिक्ष ओडिशा पड़ा। 34 लाख लोक ओडिशार उपकूल अंचल लोक संख्या 1.12 लाख था। 34 लाख लोक आखि आगे केमती मले तार प्रत्यक्ष दर्शी होती मधुबाबू प्राण कांदेला। कलिकता गले कलिकता एफए पढ़िले बड़ कष्ट पढ़िले मुड़ी खाई से रहती। म्यूनिसिपालिटी जो आलुओ देते इलेक्ट्रिक अच्छा गोटे किरोसिन आलुओ म्यूनिसिपालिटी स्टांड पर से पाखे ठिया से पढ़ती। तो बसवार सुजोग न थाए। एफए पास कले। एफए पास कला बीए पास कले प्रथम ग्राजुएट से ओडिशार प्रथम ग्राजुएट। तापरे चाकरी किसी दिन कले। चाकरी कर एमए पढ़ले 1873 से एमए पास कले।
एमए पास करी गार्डन हाई स्कूल कलिकता से विख्यात हाई स्कूल हेडमास्टर रहिले कि मन बोध है कारण कलिकता लिखले ओडिया को दुरावस्था ओडिया को बंगाली माने घोड़ारे उड़े बोली कहते ओडिया माने पेट विकल जाई कुली काम कर ठाकुर पूजा कर दुकान जगुची ये सब काम कर प्राण को बाधा देला से लॉ पढ़िले कहले वकिलाटी पढ़ी लॉ पढ़िले गोटे सौदामिनी की बाहर 1873 हठात 5 वर्ष पर 1878 सौदामिनी को देहांत होगा बीएल पास कले वकिलाटी आरंभ कले से पड़े आसे कटक कटक पड़े आसिक देखिले 1866 ओडिशा दुर्भाग्य 1866 या भितर 56टा अनुष्ठान गढ़ाए प्रथम गोटे चाउल कंपानी कारण चाउल जो ओडिशावासी मले तेणु प्रथम गोटे चाउल कंपानी खोलाई गोटे हितैषिणी सभा खोलाई गोटे उत्कल सभा खोलाई बालेश्वर में 3टा अनुष्ठान खोलाई जाजपुर गोटे अनुष्ठान खोलाई पुरी में जोड़े अनुष्ठान खोलाई ब्रह्मपुर गोटे अनुष्ठान गंजाम गोटे अनुष्ठान छत्रपुर गोटे अनुष्ठान पालाखंड गोटे अनुष्ठान संबलपुर जोड़ी अनुष्ठान ढेंकानाल भी जोड़े अनुष्ठान ये समुदाय 56टा अनुष्ठान गढ़ाई उत्कल सभा को से आकार ने उत्कल सभाटा 1871 मसीह स्टार्ट होता उत्कल सभा सभापति थे आउ जड़े ओडिया सी हूँ गौरीशंकर राय सी भी गोटे ओडिया प्राण गौरीशंकर राय सभापति थे रमेश चंद्र दत्त थे तार संपादक से जोगदे साधारण ग्रहण कले क्या जो वकिल आ प्रथम एमए प्रथम बीए तेणु ग्रहण करने से देखिले उत्कल सभाटा खाली कटक तार पार्श्ववर्ती अंचल कार्यक्रम सीमित रखी मधुबाबू कार्यक्रम विस्तारित कले समग्र ओडिशा को विस्तारित करने चाहिए विस्तारित कले विस्तारित कलापर तार आभिमुख्य बदल उत्कल सभार आभिमुख्य बदल जानिले गंजाम गोटे जातीय सम्मेलन ओडिशा खंड विखंड देखो ये विशाल ओडिशा ओडिया भाषा भाषी अंचल 3टा प्रदेश अधीन रखिते उत्तरांचल मेदिनीपुर आम कांठी सिंहभूम धलभूम चढ़ईकला खोरसुआ ये सब रही बंगला अधीन से बिहार प्रदेश गढ़ाई ना बंगला अधीन रही पश्चिमांचल संबलपुर पर्यंत मध्य प्रदेश नागपुर तार हेडक्वार्टर्स अधीन रही सी जबरदस्त हिंदी भाषा चलिए एका विद्यालय बंद हो गला लॉर्ड कर्जन आसिले विभाजित कले पुणी विद्यालय 2 वर्ष संबलपुर विद्यालय बंद है श्रीपति मिश्र धरणीधर मिश्र महंत बिहारी दास से गले शिमिला देखा बड़लाट को देखा कारण से जबरदस्त कहला छुआ को हिंदी पढ़ा एने बंगाली माने एमती कले नौकदर्शी को अंटा भांगी पड़ा ओडिया जाति प्रहार कले बंगाली माने जड़े कांतिचंद्र भट्टाचार्य से गोटे बही लिखिले ओडिया एक स्वतंत्र भाषा न सपोर्ट कले राजेंद्र प्रसाद मिश्र से जड़े प्रत्नतत्व बड़ अफिसर थे प्रत्नतत्व भी जो प्रत्नतत्व कले कोणार्क बंगला राजा करी मंदिर बंगला राजा कर अंतवास्तव मंदिर बंगला राजा कर लिखी बही सब छुआ केवल आमको सपोर्ट कले 2 जन जड़े हूँ जॉन बीम्स जे बालेश्वर कलेक्टर थे आउ जड़े हूँ भूदेव बंदोपाध्याय जदिव बंगाली से कहले ना तुम जो कौच ओडिया भाषा स्वतंत्र ओडिया हूँ प्राचीन भाषा भूदेव बंदोपाध्याय जी राधानाथ को प्रवर्तित बंगला गीत छाड़ी तुम ओडिया कविता लेख से हूँ भूदेव बंदोपाध्याय एवं जॉन बीम्स से तो जन भाषा गवेषक भारत 7टा भाषा पर विराट ग्रंथ रचना करते कहले ओडिया भाषा जिते काव्य कविता रचना है रीति जुग आसला माने उपेन्द्र भंत दीनपुष्ट सब काव्य कविता रचना कले बंगला भाषार अभ्युदय घटी नाला यहीटा बुझे ओडिया जड़े ओडिशा जड़िला इन जो लिखिदे बही क्या ओडिया माने बड़ निर्यातित कहले ओडियाटा गोटे उपभाषा ओडिया भाषा शिक्षा करा ओडिया पाठ्यपुस्तक नोडिशा शिक्षार प्रसार हो पारनी बंगला पाठ्यपुस्तक पढ़ा जाऊ ओडिया भाषा को बंगला लिपि बंगला स्वतंत्र लिपि ना मैथिली लिपि से व्यवहार कर लिपिटा को लदिवाक ओडिया स्वतंत्र लिपि अच्छी कि जबरदस्त बंगला लिपि की लदिवाक चाहिए घोर प्रतिरोध कले ये सब प्रत्यक्ष दर्शाऊँ मधुबाबू तेणु मधुबाबू शुणिले गंजाम लोक मैंने तेलुगु मान द्वारा बड़ा अत्याचारित ही कारण गंजाम हूँ प्रकृत ओडिया अंचल एवं से गोटे गंजाम जातीय सम्मेलन छुआ गले जाकि देखिले गंजाम विशिष्ट लोक जो मैंने शशिभूषण रथ हरिहर महारणा
अन्य हरिहर पंडा बनमाड़ी पंडा एमान सब धरी एवं खलिकोट राजा हरिहर मर्दरा धरी ब्रह्मपुर गोटे सम्मेलन कले से उत्कल सभा को सी रिमिडिलिंग कर सारे तार आभिमुख्य बदल कटक भितर खाली सीमित उत्कल सभा रहा उत्कल सभाटा से समग्र ओडिशा परिव्याप्त करने को चेष्टा करी सेठी जाकि गोटे सम्मेलन कले सम्मेलन कर मधुबाबू द्वारा प्रभावित से देखो गंजाम जातीय सम्मेलन नक आम उत्कल सम्मेलन करवा उत्कल सम्मेलन आसी दिघा पड़िया कले 1903 मसीहा डिसेम्बर 30-31 दुई दिन उत्कल सम्मेलन दिघा पड़िया सभापतित्व कर सार सुधल देव वास्तव सुधल देव देवल राजा कि बामंडा राजा बड़ा अकाल वियोग हो हठात श्रीरामचंद्र भंदेदेव मरहम जो महाराज सभापतित्व कले से सभार 3000 रु अधिक लोक एकत्रित बड़ बड़ लोक प्रजा महाराजा धनिक व्यक्ति शिक्षित गोष्ठी सरकारी कर्मचारी जोग देते मधुबाबू विनम्र मधुबाबू गोटे जातीय पोशाक दरकार जातीय पोशाक से गोलापी पगड़ी ग्रहण कले कहले गोलापी पगड़ी सूता कटा अरटरे हाथ बुणा सूता कटा लुगा पिंधिक मधुबाबू गांधीजी 1921 आसले सूता कटा आंदोलन आरंभ है कि 1903 से निजे सूता कटा लुगा पिंधिक सम्मेलन अटेंड करते मधुबाबू कारण मधुबाबू जहाँ कहते प्राक्टिकल कार्य परिणत आम बर्तमान वाक्य वीर बहुत आम ओडिया अवस्था आज कहीं जो जाति शौर्य बीर्य प्रकम्पित करता भारत को असंति धन दौलत तो विदेश बोही आणुला आम कौन आरबीय बणिक मैंने आम जो भारतीय नाविक आम ओडिया नाविक मान जो कीर्ति सब लिखिं आप पढ़ला आचंबित सप्तम अष्टम शताब्दी आरबीय बणिक मैंने जहाँ लिखिं आम बही जहाँ पढ़ुचे से जो लिखिं माने कौ देश को से न जाती कौ देश व्यवसाय सी दासी से जाति इतने नंबुसक अथर्व केमती है प्राणहीन केमती है जातिटा खाली शुष्क निरस प्राणहीन जाति है कहीं तार एकमात्र है स्वाभिमान हरई जो दीर्घ 300 वर्ष धरी शासन कले अफगान मुगल मरहट्टा ये इंग्रेज माने ओडिशा गोटे सत्ता रखिले ओडिशा गोटे अस्तित्व रखिले सब बड़ कथा ओडिया भाषा भाषा हूँ जन व्यक्ति आ जाति उभयर परिचय ओडिया भाषार भी अस्तित्व रखा चाहिए जहाँ से समय हेल्प कले आमर जन बीन्स ओडिया भाषा रहीगला ना ओडिया भाषा रही ना रिपोर्ट उपर ही ओडिया भाषा रहा ओडिशा जड़िले इंग्रेज सरकार निजी चुनी रखिए ओडिया भाषा रहीगला संबलपुर ओडिया भाषा प्रचलन है एवं दक्षिणांचल ओडिया भाषा प्रचलन है दक्षिणांचल जबरदस्त तेलुगु भाषा भी दाबी करा तेणु भाषा आसला भाषा है परिचय संस्कृति ऐतिह्य ये सब भूली जाइए ओडिया जाति अनुभव कले मधुबाबू ये सब ओडिया जाति संपूर्ण भाव सब भूली जाइए तेणु तार कमी पुनरुद्धार कर स्वाभिमानटा कमी बंचब से उत्कल सम्मेलन स्टार्ट कले उत्कल सम्मेलन में 6टी पॉइंट रहा प्रथम पॉइंट हूँ भाषण दे कि रामचंद्र भंदेव से अनुसार एजेंडा प्रस्तुत होगा रामचंद्र भंदेव कहले तो देखो आज आप समस्ते गोलापी पगड़ी पिंधिले ये ओडिया परिचय 6टा कथार संकल्प आम नवा सभा 3000 ओडिया एकत्रित होते विशिष्ट जमीदार रजा शिक्षित गोष्ठी पदाधिकारी जॉइन करते परवर्ती काल उत्कल सम्मेलन सरकार कटकणा करदे पदाधिकारी मैंने जोग देले कि प्रथम सम्मेलन में बहुत उच्च पदाधिकारी जोग देते 6टा संकल्प से प्रथम संकल्प हूँ प्राकृतिक ओडिशा अर्थात ओडिया भाषाभाषी अंचल आम गोटे एक गोटे स्वतंत्र प्रदेश क्या मधुबाबू अनुभव कले जेटा प्रदेश ना बंगाली मैंने इंग्रेज मैंने धरिक प्रशासन धरी कलिकता ये गोटे हीन दृष्टि ओडिशा को देखुं ओडिशा 34 लाख लोक मरीगले कमिशन कौन करते से गोटे कॉलेज खोलिबा एटा गोटे विडंबना ता छड़ा किछु जो लोक 34 लाख लोक ओडिया मरिया पई जाई ताले गोटे कॉलेज पुनी खोला कि विडंबना देखुं से लोक कौन करता से कौन गोटे आईसीएस अफसर जान नथिला कहीं से आईसीएस अफसर तो जन बीन से तो सब काम करि परथले ये कहीं करि पर नथले तांग से तो पड़ नथला से सब आपन पर कथा ये मधुबाबू सीटा को अनुभव कले प्रथम एक प्राकृतिक ओडिशा अर्थ ओडिया भाषाभाषी अंचल एमान सब एकाठी द्वितीय शिक्षा क्या ओडिशा शिक्षार एकांत अभाव ओडिया माने शिक्षित नुहति
ଏବଂ ଶିକ୍ଷିତ ନଥିଲାଠୁ ନିଜର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ନିଜର ପ୍ରକୃତ କାରଣ who is not educated is not purified ଶିକ୍ଷା ମନୁଷ୍ୟର ଆଭ୍ୟନ୍ତର ରୁଚି ପରିମାର୍ଜିତ କରେ ଯେ ଶିକ୍ଷିତ ନୁହେଁ ତାର ଆଭ୍ୟନ୍ତର ରୁଚି ଶିକ୍ଷିତ ବୋଲି ମୁଁ କହୁନି MA BA ଡିଗ୍ରୀ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର କୌଣସି MA BA ଡିଗ୍ରୀ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷିତ ଥିଲେ ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କର MA BA ଡିଗ୍ରୀ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷିତ ଥିଲେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର BA MA ଡିଗ୍ରୀ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ହାଇଲି ଏଡୁକେଟେଡ ଥିଲେ ମୁଁ ଶିକ୍ଷିତ ମାନେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଡିଗ୍ରୀଟା କଥା କହୁନି ଏଟା ପ୍ରହସନ ମାତ୍ର ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତେଣୁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଯୋଉଠି ଓଡିଆ ଭାଗବତ ରହୁଛି କାରଣ ଓଡିଆ ଭାଗବତ ଏଇଟା ହଉଛି ଓଡିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଓଡିଆ ଭାଗବତଟା ହଉଛି ଓଡିଆଙ୍କର ପରିଚୟ କାରଣ ଓଡିଆ ଭାଗବତ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ରଚନା କଲେ ଓଡିଆ ଭାଗବତ ଗାଁ ଗାଁରେ ଟୁଙ୍ଗି ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡିଶାରେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ହେଇଗଲା ଏବଂ ଭାଗବତ ପଢିବା ଲାଗି ଗୋଟେ ଅଣଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶିକ୍ଷା ଚାରଶାଳୀ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଓଡିଶାରେ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭୂଖଣ୍ଡରେ ଯାହା ହେଇନି ଏବଂ ଲୋକ ଚାରଶାଳୀ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜାତି ମାତୃବଂଶ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକିରି ସେମାନେ ସବୁ ଚାରଶାଳୀ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଅକ୍ଷର ଶିକ୍ଷା ଚାରଶାଳୀ ଶିକ୍ଷା ଓଡିଆ ଭାଷା ଆଜି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି ତା ମୂଳରେ ହଉଛି ଚାରଶାଳୀ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ଭାଗବତ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ନୁହେଁ ଅନେକ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ କହିଦଉଛନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବାହାରିଲା 1894 ଆମ ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ କଣ ଆମେ ଚିହ୍ନୁଛୁ ମୁଁ ତ ନିଜେ ମୁଁ ଜଣେ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନୀ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଦେଖିଲି ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ପଢିଲା ବେଳେ ମୁଁ ବାଲ୍ୟକାଳରେ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଦେଖିଲି ଚାରଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲି ଏବଂ ସିଧା ତୃତୀୟ କ୍ଲାସରେ ମଧ୍ୟ ପଢା ହେଲା ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଚାରଶାଳୀ ଶିକ୍ଷା ମୁଁ ପଢି କରିଛି ତାପରେ ମୁଁ ତୃତୀୟ କ୍ଲାସରେ ପଢା ହେଲା ତେଣୁ ମଧୁବାବୁ କହିଲେ ଯୋଉଠି ଅଛି ଭାଗବତ ସେଇ ହଉଛି ଓଡିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଏଇଟାକୁ ଏକାଠି କରିବା ଏହି ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂକଳ୍ପ ହଉଛି ଶିକ୍ଷା ତୃତୀୟ ସଂକଳ୍ପ ଓଡିଶାର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓଡିଶା କାହିଁକି ନା ଜମି ଅଛି ଯୋଉ ଓଡିଆ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମର୍ଥ କୃଷକ ଥିଲା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲବ୍ଧପ୍ରତିଷ୍ଠ ସୈନିକ ଥିଲା ସିଏ ଖାଇବାକୁ ପାଉନି କାହିଁକିନା ତା କୃଷି ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଆସୁଙ୍କ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ନାହିଁ ତେଣୁ କୃଷିର ଉନ୍ନତି କେମିତି ହବ ତାପରେ ଶିଳ୍ପ ଓଡିଶାରେ ବ୍ୟାପକ ଶିଳ୍ପ କେମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ ଶିଳ୍ପ ନହେଲେ କାହିଁକିନା ମଧୁବାବୁଟା ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଶିଳ୍ପ ନହେଲେ ଓଡିଆଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହବନି ଆଉ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ହଉଛି ଖଣି ବ୍ୟାପକ ଖଣି ଓଡିଶାରେ ଅଛି ଏ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟର ସଦୁପଯୋଗ ହେଇପାରୁନି ଯୋଉଟା ହଉଛି ରତ୍ନ ଗୁଡା ଓଡିଶା ପାଇଁ ରତ୍ନ ସେଟା ବି ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ ଏମିତି 6 ଗୋଟି ସଂକଳ୍ପ ସେ ନେଲେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇକିରି ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମହାସମାରୋହରେ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଲା କାଲି ସେ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଗୀତ ବୋଲୁଥିଲେ ଯେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଓଡିଆ ସ୍ୱାଭିମାନର ସମ୍ମିଳନୀ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏଇ ସମ୍ମିଳନୀଟା ହଉଛି ଓଡିଆ ଜାତିର ଗୋଟେ ପ୍ରାଣ ଏଇଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କର ଏବଂ ସମ୍ମିଳନୀ ମହାସଭାରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ହେଲା ଜୟପୁରରେ ହେଲା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ହେଲା ପୁରୀରେ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ମଧୁବାବୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ସମଗ୍ର ଓଡିଆକୁ ଏକାଠି କରିବା ଲାଗି କାରଣ ସେ ଆଧୁନିକ ଓଡିଶାର ଜନ୍ମଦାତା ହିଁ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହବନି ଓଡିଶାକୁ ଏକାଠି କରିବା ସବୁ ଓଡିଆଙ୍କୁ ସ୍ୱାଭିମାନୀ କରାଇବା ସବୁ ଓଡିଆଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରାଇବା ସବୁ ଓଡିଆଙ୍କୁ ମାନେ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ କରିକି ସମର୍ଥ କରାଇବା ଶିଳ୍ପୋଦ୍ୟୋଗୀ କରାଇବା ଏବଂ ଖଣିଜର ସଦୁପଯୋଗ କରାଇବା ଏଇ ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା ନିଜ ପାଇଁ ସେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି 5 ବର୍ଷ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବିବାହିତ କଲେ ସୌଦାମିନୀଙ୍କ ସହିତ ସୌଦାମିନୀଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଛାଡି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି ଚାହିଁଥିଲେ କଣ ଗୋଟେ MA BL ଚାହିଁଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିପାରିନଥାନ୍ତି କେତେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜାତି ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ଯଦି ଚାଲିବ ତାର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆହୁତି ଦିଅ ସ୍ୱାର୍ଥମେ ଯଜ୍ଞ କର କାରଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ନେତା ବାହାରୁଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ନେତା ବାହାରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାର୍ଥ କେହି ଛାଡି ପାରୁନାହାନ୍ତି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ମହାତ୍ମା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ବୋଲି କୁହାହେଇନି ତାଙ୍କୁ ତମର ସବୁ କୁହାହେଇଛି କିନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା ବୋଲି କୁହାହେଇନି ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି କାରଣ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଥିଲେ ମହାତ୍ମା ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏଇ ଜାତିର ଉତ୍ଥାନ ଯୋଉ ଜାତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ କାଳରୁ ବୈଦିକ ଯୁଗରୁ ଗୋଟେ ମହାନ ଜାତି ଥିଲା ସେ ଜାତି କି ନପୁଂସକ ହେଇଯାଉଛି କାହିଁକି ସେ ଜାତି କାହିଁକି ତ ତା ଭୂଖଣ୍ଡ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ହେଇଯାଇଛି ଏଇ ଦେଶରେ ଖଣ୍ଡେ ସେ ଦେଶରେ ଖଣ୍ଡେ ସେ 3ଟା ପ୍ରଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଇଯାଇକି ତାପରେ ଉପକୂଳ ଓଡିଶାକୁ ଓଡିଶା କୁହାହଉଛି ଗଣଯାତ୍ରାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଓଡିଆ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଓଡିଶା ବୋଲି ଗଣା ହଉନି ତାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ କରାହେଇଛି କେମିତି ବିଖଣ୍ଡିତ କରୁଛନ୍ତି ଇଂରେଜ ମାନେ ଏଇଟାକୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ତେଣୁ ତାର ଏବେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରାଣପଣେ ଲାଗିଲା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଲାଗିଲା
ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦାବିଟା କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ ଏଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କଲେ। ସେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସାଇମନ କମିଶନ। ସାଇମନ କମିଶନକୁ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧ କଲା, କାରଣ 1885 ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କଲେ ଏବଂ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନ ଠାରୁ ମଧୁବାବୁ ଓଡିଆ ଜାତିର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ସବୁ କଥା ଓଡିଆଙ୍କ ଏଇ ସବୁ ଦାବି ଗୁଡା ପୂରଣ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା। ମଧୁବାବୁ ଏଟା ବୁଝିଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସରେ ବାରମ୍ବାର ପକେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ସୁଫଳ ପାଇନାହାନ୍ତି, ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ନା 1886 ଠୁ 1902 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଅଧିବେଶନ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଭାରତ ରହିଛି ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ଓଡିଆର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି, ଏ ଦାବି ଜଣେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସରେ ନହେଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାଦେଶିକ ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବିଲେ କି କାହିଁକି ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତ ନିଜେ ଓଡିଶା ବିଷୟ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ। ଓଡିଶାର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ଓଡିଶା ପ୍ରଥମେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଦେଖା କରିଥିଲେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଦଶପଲ୍ଲାର ବିପ୍ଳବୀ ଗୋବିନ୍ଦ ମିଶ୍ର। ବିପ୍ଳବୀ ଗୋବିନ୍ଦ ମିଶ୍ର ଦଶପଲ୍ଲାରୁ ଯାଇ ଶାନ୍ତିନିକେତନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଗାନ୍ଧୀକି ଦେଖା କରିବାକୁ। ଗାନ୍ଧୀ ନାହାନ୍ତି। ଦୀନବନ୍ଧୁ ଆଣ୍ଡ୍ରୁଜ ଆଉ ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଏଲାହାବାଦରେ ଆମ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାହୁ ଥିଲେ। ଏଇମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସାବରମତୀ ଯାଇ ଗାନ୍ଧୀକି ପ୍ରଥମେ ଦେଖା କଲେ। 3 ବର୍ଷ କାଳ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ସେ ଓଡିଶାର ଦୁଃଖ କଲେ, କାରଣ ଓଡିଶାର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୂଖଣ୍ଡ ନଥିଲା, ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଜମା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଯାଇକି ବିହାର ବିଧାନସଭାରେ ମୁଠି ଶାଗ କଇଁଆ ପତ୍ର ସବୁ ଦେଖେଇଲେ, ଏଇଆ ଖାଇଛନ୍ତି ଓଡିଆ ଲୋକ, ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରିଲା, ସେଇ କଟିଂଟା ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ, ଗାନ୍ଧୀଜୀ କହିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ଏଇଆ କହୁଛୁ ତ ପୁରା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଠେଇଲେ ଆଣ୍ଡ୍ରୁଜ, ଠକର ବାବାଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ। ଠକର ବାବା ଆସିଲେ, କହିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ମିଶ୍ର ଯାହା କହିନି ତାଠୁ 100 ଗୁଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଓଡିଶାବାସୀ। ତାପରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଆସିଲେ ଓଡିଶାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡିଶା ଗୋଟେ ଗାନ୍ଧୀ ଯେ ଜାତିର ଜନକ, ସେ ମଧ୍ୟ ଓଡିଶା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ନଥିଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଲେ। ଆପଣ ଗୋବିନ୍ଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ 3 ଖଣ୍ଡ ବାହାରିଛି, ଆପଣ ପଢିବେ, খুব সুন্দর ভাবে লিখিছেন। যে প্রথম ওড়িয়া যে গান্ধীজি সাক্ষাৎ করଥିଲେ এবং গান্ধীজিଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଥିଲେ ଜଣେ ସେବକ ଭାବରେ ସାବରମତୀ। ତାପରେ ଆସିକି ତ ବହୁତ କାମ କଲେ, କାରଣ ସେ ଜଣେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ କର୍ମୀ। ମଧୁବାବୁଙ୍କ ନୀତି ତାଙ୍କ ନୀତି। ସେ ବି ବାହା ହେଇନଥିଲେ ଏବଂ କୃଷ୍ଣାଶ୍ରମ କଲେ, ହାଇସ୍କୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସେବାଶ୍ରମ କଲେ, କିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସେ ବି ଚାଲିଲେ। ମଧୁବାବୁ ଯେମିତି ନିଷ୍ଠ ଏଇ ଜାତି ପାଇଁ ଉତ୍କଳ ଚାନେରି କଲେ, ଶିଳ୍ପ କଲେ, ତାଙ୍କ ଘର ନିଲାମ ହେଇଗଲା, ସବୁ ହେଲା, ତଥାପି ସେ ଟିକେ ଦୃଢ ନୀତି ଧରା, ନୀତିରୁ କେବେ ବିଚଳିତ ହେଲାନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ସେ ଗଢିଥିଲେ 1920 ମସିହାରେ, ଯେତେବେଳେ ଚକ୍ରଧରପୁରରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଲା, ତାଙ୍କ ନୀତିଟା ରହିଲାନି, ସେ ଗଲେନି ସେ ସମ୍ମିଳନୀ। ବିଶ୍ୱନାଥ କର ସେଥିରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କଲେ, ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ସେମାନେ ଚକ୍ରଧରପୁର ସମ୍ମିଳନୀ କଲେ। 1920 ଆଉ ମଧୁବାବୁ ଗଲେନି ସମ୍ମିଳନୀ। 1921 ସାଇମନ କମିଶନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ସାଇମନ କମିଶନକୁ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧ କଲା, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯାଇ ଦେଖା କଲେ। ମଧୁବାବୁ, କନିକା ରାଜା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଦେଓ, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଏମାନେ ସବୁ ଯାଇକି ଦେଖା କଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମହାନ୍ତି ଏମାନେ ସବୁ ଯାଇ ଦେଖା କଲେ। ସମୟ ଟିକେ ଅଧିକ ହେଇଗଲାଣି। ହଉ, ଏମାନେ ଯେମିତି ଦେଖା କଲେ, ଦେଖା କଲା ପରେ ସାଇମନ କମିଶନଙ୍କ କୃପାରୁ ଯାହା ଗୋଟେ କମିଟି, ଅଟଲି ସବ୍ କମିଟି ଗଢା ହେଲା। ଅଟଲି ସବ୍ କମିଟି ପରେ ଅଟଲି ସବ୍ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ପରେ ଗୋଟେ ହବାକ କମିଟି ଗଢା ହେଲା। ହବାକ କମିଟିରେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ରଖାହେଲା, କାରଣ ମଧୁସୂଦନ ଭାରି ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିହାର ଓଡିଶା ପ୍ରଦେଶ ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ବେଙ୍ଗଲ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବଲିରେ ବହୁତ ଦିନ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିହାର ଓଡିଶା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରେ 1912 ହେଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଏମଏଲଏ ଥିଲେ ଏବଂ ସହାୟତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଆମେ କେହି ଦରମା ନବାନି, ଏଇ କଥାରେ ନହେଲେ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ସହାୟତା ମନ୍ତ୍ରୀ 1923 ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ଯାଉ ହବାକ କମିଟିରେ ତାଙ୍କୁ ରଖାହେଲା। ହବାକ କମିଟି ରହିଲା ପରେ ଏଠୁ ଓଡିନାଲ କମିଟି ଗଢା ହେଲା ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଲାଗି। ଓଡିନାଲ କମିଟିରେ ମଧ୍ୟ ମଧୁବାବୁ ସାକ୍ଷୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ସଂଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମହାନ୍ତି, ଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ଦାସ, ଦାମୋଦର ପଟ୍ଟନାୟକ, କନିକା ରାଜା, ଏମାନେ ଶଶିଭୂଷଣ ରଥ, ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଓଡିନାଲ କମିଟି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। ବଡ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆଧୁନିକ ଓଡିଶା ଗଠନ ବେଳକୁ ଆଉ ମଧୁବାବୁ ନଥିଲେ। 34 ମସିହା ଅପ୍ରେଲ 4 ତାରିଖ ଦିନ ମଧୁବାବୁଙ୍କର ପରଲୋକ ଗମନ କରିଗଲେ, ଆଉ ବଞ୍ଚି ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନିଃସନ୍ଦେହରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଆଧୁନିକ ଓଡିଶା, ଯୋଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡିଶା, ତ ଖଣ୍ଡିତ ଓଡିଶା, ଯୋଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡିଶା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଖଣ୍ଡିତ ଓଡିଶା, ଏଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡିଶାର ଜନ୍ମଦାତା ହଉଛନ୍ତି ମଧୁବାବୁ। ତେଣୁ ଓଡିଆ ଏବଂ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଏ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ସହିତ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ। ଆଉ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରି, ଆମ ସମୟ ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଗଲା, ମୁଁ ତେଣୁ 20 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦିଆହେଇଥିଲା, ଟିକେ ହେଇଗଲାଣି 30 ମିନିଟ୍, ଅଧିକ ସମୟ ରହୁନି। ଯଦି ମଧୁବାବୁଙ୍କ ବି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦବା, ତାହେଲେ ଓଡିଆ ସ୍ୱାଭିମାନ ଯେ ଜାଗ୍ରତ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହବ ବୋଧହୁଏ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ଏଇ ନିବେଦନ ସହ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟା ବାବୁ।
आपण मधुबाबूंकर उत्कल सम्मेलन माध्यम जो संगीत 1903 मसीह 1936 दीर्घ 33 वर्ष धरी उत्कल सम्मेलन जो अनवरत संग्राम करथिला मधुबाबूंक नेतृत्व रे जहाँफल कि आम आज ओडिशा प्रदेश को पाइछु एवं भारत वर्ष रे ये हूँ प्रथम करी प्रदेश गठन जार सौभाग्य ओडिशा पाइछि एवं सही परिप्रेक्षी रे जो भागवत टुंगी कथा कहले भागवत टुंगी बर्तमान प्रति जिले में योजनाबद्ध भाव ये योजना को कार्यकारी करने प्रशासन आग्रह प्रकाश करिछि एवं एथिपे अनेक अर्थ विनियोग करा जायछि भागवत टुंगीर पुनरुद्धार पाई एवं ओडिशार विभिन्न विकास पाई आमर भाषा शास्त्रीयता पाइछि आम भाषा बाध्यतामूलक भाव सरकारी भाषा कार्यकारी करने पाई नीति निर्धारण होइछि एवं आस्ते आस्ते विकास स्वप्न आमर साकार हेबाकु जाउछि एवं विशेष करी विश्वर विभिन्न ओडिया संगठन माने ओडिशार विकास में आगे आछंती एहा मधुबाबूंक प्रति श्रेष्ठतम श्रद्धांजलि बोली मु मन करे। एही परिप्रेक्षी रे विदेश रही ओडिया भाषा ओडिया माटी पाई स्वप्न देखुथिबा प्रशांत भूया टोरंटो कनाडा रे अवस्थापन करथिले मध्य तांकर प्राण ओडिया भाषा एवं ओडिया माटी पाई रहिछि से तांकर विभिन्न कार्यक्रम वेबिनार रे हमें देखू जमी खटी जमीब ओडिया साहित्य टुंगी आमे ओडिया ओडिया साहित्य एवं ओडिया भाषा उपरे अंतर्जातिक सेमिनार ये सब भाविले आश्चर्य लगे विदेश रही एभली जन ओडिया अछंती जे कि एभली चिंता करि पारंती तेणु तांकर एही कार्यक्रम रे मु प्रेरणा लाभ करी विस्पतिना को आज वक्ता भावे निमंत्रण करिया पई एवं से आमर निमंत्रण रक्षा करी हमको वैश्विक दिगरे मध्य अनेक सहायता करिसंती जहा फल रे ए कार्यक्रम टिको सफल रूप न आमे थिंकर्स क्लब आमे ओडिया आम ओडिशा अनुष्ठान मिलित भावे अनेक बौद्धिक आलोचना चक्र उपस्थापन करिया चिंता करिछु यदि आपण माने हम सहित सहयोग करंतु एही परिप्रेक्षी रे श्रीयुक्त प्रशांत भाई अनुरोध करी से ओडिया प्राण ओडिया भाषा ओडिया माटी पाई तांका मन रे जहा अछि मधुबाबूंक सहित किभली भावे जोड़िबे एवं ए अस्मिता संपर्क रे तांकर वक्तव्य प्रकाश करिया को अनुरोध करूछि। नमस्कार नमस्कार बरदा बाबू आपणक सह आज आमर एठारे जोग देइथिबा समस्त स्वाभिमानी ओडियांकु आजिर स्वाभिमान दिवस रे पुणी थरे स्वागत। बरदा बाबू जेतेबेले थिंकर्स क्लब तरफ आमको एही परामर्श देइथिले जे आमे मधु जयंती पालन करिबा आमे अति हर्षोत्फुल्ल होई ता आग्रह रे स्वीकार करथिलु। आमर लक्ष्य थिला एही स्तर को समस्त निकट रे पहुंचाइबा पई देश विदेश रे पहुंचीबा पई सदा बेले तो सैया ही चलीची केवल एही स्वर को समस्त सम्मुख रे रखिबार एक प्रयास किंतु कहिबार दिन चलंतु बंधु शेष करिवार दिन आरंभ करिवा एबे करिवार समय आसीची। सात समुद्र 13 नई पारिरु मो स्वर आपनको सुभिबो कि नै मु जाने ना काहे कि ना आपणको मझिरे दिने जणे गोटे लोक ठिया है आपणको उठाइथिला आपणको डाकिथिला आपणको बुझेइथिला आपणको सुनेइथिला केते जणको ए पर्यंत सुभि नाही कोन मोर ए स्वर आज सुभिबो आसंतु एही स्वाभिमान दिवस रे ओडिसार अस्मिता को पुणी थरे अंडाळी आउंसी खोजिबा देखिबा। दुई पद कथार आरंभ करिबी अस्मदीय मु तुमे आमे तुमर मोर पदर द्वंद्व रे आज आमे समस्ते संशय और संकोचर एरुड निबंध बाहर अछि। मोर बिहुरे तुमे ओ मु आमर बिहुरे मु ओ तुमे मुरे तुमे ही मुर मु तुमर मुरे मु ही तुमे
ମୁଁ रे आमे ही मुर मु आमर ମୁଁ रे ମୁଁ ହିଁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ନା ଏଇ ହଉଛି ସଂସାର ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ତୁମେ ଏଇ ସବୁ ଛାଡନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ କେବଳ ଆମେ ଏଇ ପଦଟିଏ କହିବା ସେଇଆ ହିଁ ହେବ ଓଡିଆର ଅସ୍ମିତା ଅସ୍ମିତା ମାନେ କଣ ମୁଁ ଅଛି ବିଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନୀ ଗୋଟେ ହଉଛି ଜ୍ଞାନ ବିହୀନ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ବିହୀନ ହୋଇଯାଏ ତାକୁ ଅହଙ୍କାର ଆସେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମଚେତନା ଆସେ ସେତେବେଳେ ଅସ୍ମିତା ଆସେ ମଧୁବାବୁ କେବଳ ସେଇ ପଦକ ହିଁ ଚେତାଇ ଦେଇଥିଲେ ଆମକୁ ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତା ଅଛି ସେଇ ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କର ଆମର ଅବିଦ୍ୟା अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश 5 प्रकार क्लेश अछि जीवनरे किंतु मु कहिबी ईश्वर और परमात्मा प्रत्येक वस्तु रे विद्यमान तेनु आपण जते बेले निजर अस्तित्व को स्वीकार करूछंती निजर अस्तित्व को नै गर्व करूछंती सेही अस्तित्व ही होछि आपणकर अस्मिता किए मधुबाबू उत्कल गौरव नवोत्कलर विश्वकर्मा महान जननायक देश प्राण ओडिशार जनक शताब्दीर सूर्य कुलवृद्ध मधुबाबू आमे केवल तांको उपाधि पर उपाधि नाम पर नाम दे चलीछु किंतु पदटी केबे सुनिछु पदटी केबे बुझिछु से कोन कहिथिले जननीर उक्तिरे से लिखिथिले एक पुत्र मोर नीलाचल धामे उड़ाइला मोर ध्वजा समस्त भाई को कोले बसाइला भेद नाही राजा प्रजा इतिहास तुरी जगते घुसुची मोर सुतंकर जस तांकर वंशज घृणित ओडिया ଏହା ମୋ କପାଳ ଦୋଷ ओडिया मा कांदुची आज का पे कांदुची सुरेंद्र महांती निजर पुस्तक रे लिखिथिले his death news burst over the people like thunder and the local daily Samaj of Katak proclaimed then under full spread banner the uncrowned king of Orissa is no more. Verily he was a king, as in life, so in death. Manfully he led the way towards the promised land of self-governing Orissa, and if it was not given to him to enter it at the end, he stood like dying Moses on the highest peak of Pisgah in full view of it. Below him, the certain assurance that it should be the heritage of the people, and so could cry, O grave, where is thy sting? O death, where is thy victory? He is not dead, he lieth down, his sword and cross to take his crown. गर्वित भाषा स्पर्धित भाषा एक संघर्ष समय कुलवृद्ध थिले एक स्पर्धित यात्री हिंदी बंगला तेलुगु मानक आम भाषा भूमि प्रति जेतेबेले हीन मान्यतार कोनसी कार्पण्यता नथिला जेतेबेले ओडिसा रे सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थागत त्रुटि और भारसाम्यहीनता थिला सेतेबेले गोटिए ही लोक आमर आत्म अभिमान आमर परिचय आमर गौरवर सूर्य अस्तमित समयर एक प्रखर रश्मि भली निजक उत्थापित करी एक जातीयताबोध सृष्टि करिथिला सी आउ के नथिले सी ही थिले आमर मधुबाबू आमर प्राणर मधुबाबू उत्कल जातीयताबोध सृष्टि करिवार महान जननायक थिले सी भाई माँ संतान जननी एई सब संबोधन रे आपण मानक संगबोध करिवार प्रचेष्टा रे करिथिबा एक कार्पण्य चरित्र से थिले उत्कल गौरव कुलवृद्ध मधुसूदन दास दिवसटी कोन स्वाभिमान दिवस लिखिदेले सब स्वाभिमान हेला नाई बंधु आमे बड़ गर्वर सहित कहूचे सी प्रथम बारिस्टर सी प्रथम ग्रेजुएट सी प्रथम एमए सी प्रथम बिलात यात्री सी प्रथम मंत्री अमुक सम्मुख रे प्रथम किंतु मु कहिबी सी ही प्रथम ओडिया संतान थिले जे समस्तंकु गोटिए करी ठिया करी थिले आडी व्यवसाय हो शिल्प हो संस्कार हो संस्कृति हो आज्ञा ओडिसार मोची मानकु चाकरी जोगाई देबा पई चमड़ा शिल्प विकास निमंते उत्कल टैनरी आ कटक सुनारूपार तारकसी पई से उत्कल आर्ट वेयर प्रतिष्ठा करथिले स्कूल रे पिला मानकर विद्या अध्ययन पई मनोनिवेश पई से पाठ्य पुस्तक रे विभिन्न उद्बोधनमूलक कविता सब लिखिथिले सेथि पई तो देश सेवा पई आह्वान करी आमे गर्व रे कहू पाठ पढ़ीबी वकील हेबी मधुबाबू संगे लड़ीबी जाति डाक सुनी छाती फुले मु कालिया घोड़ा रे चढ़ीबी मधुबाबू संगे लड़ीबी
ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଭଳି ସମକ୍ଷ ହେବି ଏହି ଗର୍ବ ଏହି ଗୌରବରେ ହିଁ ଆମେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛେ। ଉତ୍କଳୀୟ ସ୍ୱାଭିମାନର ପ୍ରତୀକ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଫକୀରମୋହନ ଲିଖିଥିଲେ, ଧନ୍ୟ 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 ମଧୁସୂଦନ ଉତ୍କଳ ମାତାର ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ, ଦେଲ ଉତ୍କଳଙ୍କୁ ନବ ଜୀବନ, ଶିଖାଇଲ ଲୋକ ଜାତି ବନ। ଚୌଧୁରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ଦାସ ନାମରୁ କୁଳ ବୃଦ୍ଧ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଯାଏ ନିଜ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ଲାଞ୍ଛିତ ହୋଇଥିଲେ। ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଅପମାନିତ ହୋଇଥିଲେ। କିରାଣୀ ଚାକିରିଟିଏ କରିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ହୀନ ଭାବିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଓଡିଆ ଥିଲେ ଯିଏକି ନିଜ ମାତୃଭାଷା ଓଡିଆରେ ସଂସ୍କୃତର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ ଧରି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସିଣ୍ଡିକେଟ ମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ସେ ଓଡିଆରେ ହିଁ ନିଜର ଉତ୍ତର ଲେଖିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଦୁଟିଏ ଓଡିଆ ଲେଖିବା ପାଇଁ କେତେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ନିଜର ପରୀକ୍ଷାରେ ଓଡିଆ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଏତେ ଗୁଡିଏ ଦାବି ପତ୍ର କରିଥିଲେ। ସେ ହିଁ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯେ କି ଛାତ୍ର ସହାୟକ ପୁସ୍ତକ ବା ମଡେଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେ ନୈଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ମୁକଦ୍ଦମା ଲଢି ଜିତିଥିଲେ। ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କଠୁ ଦରମା ନେଇ କାମ କଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିରପେକ୍ଷ ସେବା ଦେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ ଅବୈତନିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଏଇ ସବୁ ତାଲିକା କାହିଁକି କହୁଛି, ମୁଁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଗୋଟେ ଓଡିଆ କିଛି ଭାବୁଥିଲା, ଗୋଟେ ଓଡିଆ ନିଜର ଅସ୍ମିତାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କେତେ ଲଢେଇ ସେ କରୁଥିଲା। ଗୋଟିଏ କାନ୍ଧରେ ଧର୍ମଧାରାର ଜାତୀୟତା, ଅନ୍ୟ କାନ୍ଧରେ ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଅବବୋଧକୁ ନେଇ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ହୋଇଥିଲା ମଧୁବାବୁ। ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ଓଡିଆ ଜାତୀୟତା ରକ୍ଷଣଶୀଳ ଚେତନାର ଏକ ଅବତାର ଥିଲେ କୁଳବୃଦ୍ଧ। କଟକର ସୁନାରୂପା ତାରକସି କାମ ପାଇଁ ନିଜ ବାସଘରେ କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ବିକ୍ରି ହେଉ କି ନ ହଉ କାରିଗର ମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଉଥିଲେ। ଉତ୍କଳ ଟେନେରି ହୋଇଥିଲା। ଖରାପ ଜୋତା ଗୁଡିକୁ ବଜାରକୁ ଛାଡୁ ନଥିଲେ। ବହୁତ କ୍ଷତି ସହିଥିଲେ, କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୁଣବତ୍ତାରେ କୌଣସି ସାଲିସ କରିନଥିଲେ। ସିଏ ଜଣେ ଲେଖକ ଓ କବି ଭାବରେ 6ରୁ 7ଟି କବିତା ହିଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅଳ୍ପ କବିତାରେ ସେ ସଂସ୍କୃତ କରି ତୋଳିଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ଚରିତ୍ର ଗଠନ ଓ ଐତିହ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଗାଥା। ସମାଜ ସଂସ୍କାର କଥା କଣ କହିବା, ଯେତେବେଳେ ନିଜର ପଣ ଜେଜେମା ଚିତାନଳରେ ଝାସ ଦେଇ ସତୀ ହେବା ଘଟଣାରେ ସେ ନିଜେ ଠିଆ ହୋଇ ଦେଖିଥିଲେ, ସେ ନିଜେ ମର୍ମାହତ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ସତୀ ଚଉରା ଗଢାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଓଡିଆଙ୍କ ଜନଜୀବନର ଉତ୍କର୍ଷତା ଓ ଉତ୍କଳୀୟ ଚେତନାର ଚୌହଦୀରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଳନ କରିଥିବା ଏହି ଜୀବନଟି ମୋ ମଧୁବାବୁ ଉତ୍କଳ ଜଞ୍ଜାଳରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ତିଳ ତିଳ କଳେ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲେ। ଲହୁ ଲୁହରେ ଏଇ କଥା କହି ଚାଲିଛି ମୁଁ, ଅସ୍ମିତାର କଥା କହି ଚାଲିଛି ମୁଁ। ସେଇ ଓଡିଆ ପୁଅ ଯିଏ ଶେଷ କ୍ଷଣରେ କହି ଯାଇଥିଲା, ଗୋଟିଏ ପଦ କହିଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବ ଜଣେ ଓଡିଆ ଥିଲା। ଆଉ ସବୁ ଓଡିଆ କୋଉଠି ଥିଲେ? ସେ ଜଣେ ଓଡିଆ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇ ଜୀବନରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ କ୍ଷତି ସହି ଲାଞ୍ଛିତ ହୋଇ ଅପମାନିତ ହୋଇ କେବଳ ଟେକି ଧରିଥିଲା ଓଡିଶାକୁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ। ନୀଳକଣ୍ଠକୁ କହିଥିଲେ, ଓଡିଆଙ୍କୁ କହିବ ପେଟ ସଫା କରିବାକୁ ହେବ, ପେଟରେ ଅନେକ ମଇଳା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଏବେ ସଫା ହେଇଛି କି? ମୋର ମନେ ନାହିଁ ସଫା ହୋଇଛି ବୋଲି। କାହିଁକି? ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଓଡିଆକୁ ଉଠାଇବାକୁ ପଡୁଛି। ଆଶା ଥିଲା ମନେ ଦେଖିବି ଜୀବନେ ଉତ୍କଳ ମାତାର ସହାସ୍ୟ ବଦନ, ସେ ଆଶା ତୁଟିଲା ସ୍ୱପନ ଭାଙ୍ଗିଲା ନ ଦେଖି ଉତ୍କଳେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ଆହା କେତେ ଦୁଃଖରେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ମଧୁବାବୁ। ଜାତୀୟ ଜୀବନର ମହାଯଜ୍ଞରେ ନିଜକୁ ଘୃତ ଭଳି ଢାଳି ଦେଇଥିବା ଏହି ମହାପ୍ରାଣଟି ନିଜର ପରିଚିତି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆସିଥିଲା ଯୁଗ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହୋଇ ଓଡିଶାକୁ, ଏହି ଜାତିକୁ ଉଠାଇବାକୁ। ସେଥିପାଇଁ ତ କବି ଗାଇଥିଲେ, ବଡ ହେଲା ଦିନେ ସେହି ପିଲା ମଧୁ ବାରିଷ୍ଟର ବୋଲାଇଲା, ଦେଶ ପାଇଁ କେତେ କାମ କରି ଯିଏ କାଳ କାଳ ଯଶ ରସିଗଲା। କହିଲା ଜାତିର କାନେ କାନେ ଉଠିବୁ ତୁ ଆଉ କେତେ ଦିନେ, ପୂର୍ବ ଗୌରବ ପୂର୍ବ ମହିମା ପଡୁନାହିଁ କିରେ ତୋର ମନେ। ତେଜ ଭରା ତାର ବୀରବାଣୀ ନବ ଜାଗରଣ ଦେଲା ଆଣି, ନୂଆ ଜୀବନର ଆଲୋକ ଦେଖାଇ କୋଟି ଜନମନ ନେଲା ଟାଣି। କେବଳ କବିତା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଲିଖିତ ଓଡିଆ ଭାଷଣ ଗୁଡିକ ପଢନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ରହିଛି ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଜାତୀୟ ଜୀବନର ମହାଯଜ୍ଞ। ସେ କହିଥିଲେ,
मु उत्कल मातार संतान एवं उत्कल भूमि रे जो माने जन्म ग्रहण करियछंती ओ जो माने मरणांते तांकर मृतदेह को उत्कल मातार क्रोड़ रे अर्पण करबा को इच्छा करंती से माने जे जाति हुअंतु की बंगाली की मुसलमान की ब्राह्मण की कर्ण की कंडरा की पाण की पंजाबी ए समस्ते उत्कल संतान जे उत्कल मातार क्रोड़ रे जन्म ग्रहण करियछि एवं जे विश्वास करे कि मृत्यु परे दुर्गंध हेतु तार मृतदेह को जन्म देथिबा माता घरु बाहर करिदेले सेही दुर्गंध शरीर को उत्कल माता आपणार क्रोड़ रे ग्रहण करिवो से हेउछि उत्कलर संतान सेति पई तो थरे जवाहरलाल नेहरू जेतेबेले जानिले कि मधुबाबू नारी शिक्षा प्रति अत्यधिक जोर दउछंती से कहिथिले शैलवाला महाविद्यालय उन्मोचन बेलर कथा जवाहरलाल नेहरू कहिथिले दिस कॉलेज इज द प्रूफ ऑफ हिज फार साइट एंड विजन if he had not moved for the progress of female education this institution could not have raised its head the progress of civilization of a country is to be measured by female education आगे से सबुथिरे प्रथम थिले एही परिप्रेक्षी रे दास बेनहरु दीपद लिखिथिले एठी आपनक पई कहूची जहांकु कहिलो उत्कल गौरव कुल वृद्ध जांकु कल हे ओडिसावासी अवदान तांको केमिति पासरी देलो काहे उत्कलर सकीर्ति महिमा काहे तार शिल्प कला केउ परिचय आज भी ओडिसा पाइछि कह भला माटी मा भेक हजु थिला जेबे लढी थिले सिना सिए आजी ओडिसार दुर्दिन काल रे जुझिबा को काई किए सभिंकर एबे स्वार्थ ही सारथी मां को देलेणी छाड़ी जाति नंदीघोष भावना हजाई चढ़ंती स्वार्थर गाड़ी मा बोली सभिए डाकिले जागिबो ओडिसा माटी आलोकित हेबो ओडिया जीवन अम्मा अंधकार काटी आज्ञा ए डाक आमे आ केते दिन देबा ए डाकरे आ केते दिन चलीबा तेनु आसंतु अनेक समय हलाणी मु भाव विहळ होई पडुची अति संवेदनर कथा ये मोर क्षोभ श्लेष आपत्ति अभियोग आपण मान पे किछि नाही केवल अछि गोटी अनुरोध सारा विश्ववासी रो समग्र ओडिया आज एक होंतु मुंडरे गोटी कथा तुंडरे गोटी कथा छाडंतु जहा कहबार अछि गोटी पदरे ही कहंतु शेष पद कही रखिबी भाषा नंदी घोषे श्रम रजु बांधी एबे त्यागर जोर लगाओ विश्व बड़दांडे टाणी नेवा रथ आमे ओडिसा माटीर पुओ प्रगति कोणार्के मुंडी मारी देवा आमे धर्मपद वीर परी मातृभूमि मातृभाषार विकासे हेबा सर्वे जाग्रत प्रहरी आमे ओडिया आमे ओडिसा एही भाव थाउ मधुबाबूंकर उद्बोधन पढ़ंतु तांकर समस्त लेखा आलेख्य पढ़ंतु एबे आ कहिबार बेल नाही खाली मधुबाबूंकर लिखित देशात्मबोधक जिनिस गीत करी रेकॉर्ड करी गाई यूट्यूब रे थोइले हबनी ताकु हृदय रे रखंतु ताकु मुंड रे रखंतु ताकु तुंड रे कुहंतु सेते बेले जाई ओडिसा प्रगति रो कोणार्क उपरे मुंडी मारी आगे चलिवो तेनु चालंतु आगे जीवा नमस्कार एति कहि रही धन्यवाद प्रशांत बाबू आपण भाव विहल हो जावा स्वाभाविक कारण भावुक मानकर आमे एठारे समावेश करिछु और भावुक मान मध्य आपण जणे तेणु भावुक समाज थिंकर्स क्लब तरफ यह आयोजन करा जायछि तेणु आपण भाबिबेन त किए भाबिबो मधुबाबूंकर से जो पक्ति कथा कहउथिले गोटे उक्ति तो पूर्व पुरुष जय करिथिले गंगा ठारू गोदावरी तांकर औरसे जन्म होई तुही केउ गुणे अबा सरी जो चमत्कार पंक्ति सब से लिखिथिले आजिकली बहुत कविता लिखा होची किंतु सेते बेले अवश्य पराधीन थिलु कविता माध्यम रे से आम भीतर जागरण सृष्टि करथिले से करिथिले बेले तो तांको आज आमे मने पकोछु आमे भाव बिहड़ होछु आम भावुक माने एकजुट हेछु तेणु आम भावुक जोड़ी जड़े हेले श्रीनंद यूके एवं तापस राज बांगलोर तांको अनुरोध करी से गोटे मिनिट केवल संक्षेप रे कहिबे बर्तमान अनुरोध करछि संतोष बाबू मस्करू से हम सहित जोड़ी दया संक्षेप रे गोटे मिनिट
Good luck. ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କୁହାଯିବ ତ। ସମସ୍ତ ସୁଧୀବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। Namaskar. ଆଉ ଉତ୍କଳ ଗୌରବଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇକି ଦୀପଦ କହିବି। ଆମେ ଅନେକ ଯେମିତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁ କହିଲେ କଥା କହିବାର ସମୟ ସରିଲାଣି, ଏବେ କାମ କରିବା ଦରକାର। କାମ ନିଶ୍ଚୟ କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ କେତେଟା ଉଦାହରଣ ଦଉଛି। ରୁଷିଆରେ ମୁଁ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଛି, ତ ରୁଷିଆ ଭାଷାର ଉଦାହରଣ ଦଉଛି। ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଗତିକୁ ପୁରା ବଦଳେଇ ଦିଏ। ରୁଷିଆରେ ଜଣେ ଥିଲେ ଲୋମନସୋଭ। ଆମ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତି 20-40 କିଲୋମିଟରରେ ଆମର ଆକ୍ସେଣ୍ଟ ବଦଳେ, ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ଭାଷା। ରୁଷିଆ ଭାଷା ବି ଗୋଟେ ଭାଷା ନଥିଲା। ସେ ତାର ବ୍ୟାକରଣ ଆଉ କହିବାର ଶୈଳୀ ଏସବୁ ପ୍ରଣୟନ କରିକି ରୁଷିଆ ଭାଷାକୁ ଗୋଟିଏ ଭାଷା କଲେ। ତ ଆମର ବି କିଛି ଦରକାର, ଗବେଷଣା କରିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଶିକ୍ଷା ଶୈଳୀ ବିଷୟରେ ଦୀପଦ କହିବି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ରୁଷି ଭାଷା ବିଶେଷଜ୍ଞ, ସେ PhD କରିଛି ରୁଷି ଭାଷାରେ। ସେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା ଚାଇନିଜ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚାଇନିଜ ଲୋକ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇଣ୍ଟରନେଟରେ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆମର ହିନ୍ଦୀରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅଛି ପ୍ରାଥମିକ ପରିଚୟ, କୋବିଦ, ପ୍ରବେଶ, ଏଇ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡାକ ଦେଇକି ଲେଭେଲ ବଦଳି ଚାଲେ, ସେମିତିଆ ଚାଇନିଜରେ ଅଛି। ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ବି ସେଟା ଅଛି। ତା ପାଇଁ ପୁସ୍ତକ ମାନେ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶିଖିବା ପାଇଁ ବି ସେଇଆ ଦରକାର। ଆଜି ଇଂଲଣ୍ଡରେ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଟ୍ରାଏଲ ଆଣ୍ଡ ଏରର ମେଥଡରେ ସେ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି। ଏଇ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡା ପ୍ରଣୟନ କରିବା ଦରକାର। ଏଇ ଦିଗରେ ଆମର କାମ କରିବା ଦରକାର। ମୋ ଜେଜେ ବାପା ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଭଲ ଶିକ୍ଷାବିତ। ମତେ 6 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆମର ଗୋଟେ ଖଡି ଛୁଆଁ ହୁଏ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି ସିଲଟ। ସେ ମତେ ବାଲିରେ ଲେଖିବା ଶିଖେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଏଇଆ ଥିଲା କି ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷର 5ଟା ସିମ୍ବଲରେ କରିହବ। ଗୋଟେ ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର, ଗୋଟେ ହେଲା ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର, ଗୋଟେ ହେଲା ଟୋପି, ଆଉ ଗୋଟେ ସିଧା ବାଡି, ଆଉ ଗୋଟେ ବଙ୍କୁଲି ବାଡି। ଏଇଟା ବ୍ୟବହାର କରିକି ସେ ଆମକୁ ଶିଖଉଥିଲେ। ଏମିତି ସୋଜା ପଦ୍ଧତି ଗୁଡାକ ଦେଇକି ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖେଇବା ଦରକାର। ତାପରେ ଏଠି କହୁଥିଲେ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଯାଇକି ଆମେ କଲେଜରେ ହିଁ ଦେଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ମତେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧରୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚିର ଋଣୀ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଥିପାଇଁ କି ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଲା। ଆଉ ସର୍ଟଲି କହିବି, ଆମେ ଏଠି ସ୍ୱଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଓଡ଼ିଆ ମସ୍କୋରେ, ମାତ୍ର 15-16ଟା ପରିବାର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମନେ ରଖୁ, ଆମେ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରୁ, ଗୀତ ଗାଉ ଓଡ଼ିଆରେ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଳନ କରୁ। ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ହୁଏ ଓଡ଼ିଆ ତ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ସେଇ ଚେଷ୍ଟା ସଦାବେଳେ ଚାଲିଛି। ତ ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି, କହିବା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ବିଷୟରେ ଯଦି କେତେବେଳେ କୌଣସି ୱେବିନାର ହୁଏ, ତାହେଲେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ମୁଁ ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ମୁଁ କହିପାରିବି। ଆଉ କାମ କରିବା ଦରକାର, ଖାଲି କହିଲେ ହବନି। ଏ ଯେ ଆଜି ଯଦି ଖୋଜିବେ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଗୋଟେ ଟେମ୍ପଲେଟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ପାଇଁ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଦରଖାସ୍ତ ପାଇଁ, ଭଲ ଇଏ ମିଳିବନି ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆରେ। ଏଇ ସବୁ ଆମର କରିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ସରକାରୀ ଭାଷା ହେଇଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଲୋକ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ କହିକି ଆମ ଯୋଉ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଏଇ ମାନସ ପଟରେ ଏକଦମ ଆମ ସରଳ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କହିଦେବେ କି ନାଇଁ ତୋର ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଟେସନ କରିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ଓଡ଼ିଆରେ କହିବନି ସେ ଜିନିଷ? ଜମିର କନସଲିଡେସନ କରିବା ଦରକାର, ଓଡ଼ିଆରେ କାହିଁକି କହିବନି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ? ଏଇଟା କହିକି ଲୋକ ତାର ଫାଇଦା ଉଠଉଛନ୍ତି। ତ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଲାଗିଲେ, ଆଜି ଦିବସରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କଥା ହେବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି କହିକି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ରହିବି। କାମ କରିବା ଦରକାର। ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ମସ୍କୋରୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ
डॉक्टर जयश्री नंद फ्रॉम यूके तांको अनुरोध करी से संक्षेप वक्तव्य रखिए। समस्त को मोर सारस्वत प्रणाम। मधुबाबू को मोर श्रद्धांजलि। छोट बेलू जिते पाठ पढ़ा आरंभ करूँ से तो प्रथम मोर जी थे साहित्य टीचर से गोटे कहती पाठ पढ़ी ओकिला हेबी मधुबाबू सांगे लड़बी जाति डाक शुणी छाती फुले मु कालिया घोड़ारे चढ़ी। एटा प्रथम कथा आमर जी टीचर थिले मोर आमे सेतबेले कहतलु सार बोली कहू किंतु जने लेडी टीचर थिले से सेटा कहूतिले। तापरे जेतेबेले हमर मधुबाबूंका श्रद्धांजलि मीटिंग जेतेबेले कराय जाए प्रति वर्ष सेतेबेले हमर जने लक्ष्मीधर सार थिले से एते सुंदर मधुबाबूंका कथा जेमती आज कहिले सार अंतर्जामी सार जमती कहले से एते सुंदर भाव कहती मोर मन अच्छे मु बहुत जोरे कांदी थी से मीटिंग माने जो शुणिकी जो बोली थिले माँ माँ बोली केते मो डाकिली नदेले उत्तर कही भाई भाई बोली केते मो डाकिली नदेले उत्तर कही खोजिली अरण्य जन समाज रे खोजिली बारिधि तट सर्वत्र देखिली माता पद चिन्ह नहेला मातार बेटा। आज भी सेटा जेतेबेले अंतर्जामी सार कहले माने मु आई वाज अबाउट टू क्राई मो फेस रु भी आपण जानी पारथले माने मते लागुची जे एते सब से माने करिथिले किंतु आमे तो किछि भी करिने ओडिसा पाए माने बड़ा दुख लागुची किंतु मो हिसाब रे मु जेतिकी करि पारबी मो निश्चित मो भाषा को आगु को केमती नेबी आ ओडिया स्वाभिमान तो मोर मु जने स्वाभिमानी ओडिया सेटा तो निश्चित कहबी। ओडिशा ओडिया प्रति आत्मीयता वंचित भाई थिबो। आउ गोटे मु पढ़ी जे फकीर मोहन सेनापति भी लिखिथिले मधुबाबू विषय रे धन्य 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 मधुसूदन उत्कल मातार योग्य संतान देल उत्कल को नव जीवन शिखाइल लोके जाति बंदन। ए कथाटी भी शुणिकी मनरे आसे फकीर मोहन सेनापति भी केते सुंदर लिखिथिले। आउ जेतेबेले कहंती जे कुलवृद्ध मधुसूदन मते लागे सी एवरग्रीन आउ एते एते एनर्जी थिला जे सबु ओडिया को एकाठी करबा माने सब उत्कलीय प्रीति समस्त मनरे से भरी दउतले। एते शक्ति तो आम पाखरे अच्छी निश्चित किंतु कोठी भी लुकायित हेकी अच्छी आ जेहेतु आमे तांकरी रक्तरु गढ़ा निश्चित आमे ओडिया हेकी ठिया हबा दिने आमे ओडिया बोली परिचय देबाको केबे भी केही पछेबेनी। एठी तो समस्ते बहुत ज्ञानी मोर एते ज्ञान नहीं बस किछि जानिथिली कहली मते सुजोग देथिबारे अनेक अनेक धन्यवाद जयश्री भौणी। आपण जो भाव विहल हे होछंती ताहा आज विश्व रे ओडिया भाई भौणी माने निश्चित भाव रे देखुथिबे शुणुथिबे एवं भविष्यत रे हम मातृभूमि मातृभाषा को किछि करिया पे निश्चित भाव रे आगे आसीबे। आउ जने अछंती भाई तापस राज बांगालोर तांको अनुरोध करिबी से आज रो शेष वक्ता तांको अनुरोध करिबी से संक्षेप रे तांकर वक्तव्य रखिबे। तापस बाबू कौन तापस अनम्यूट करा आपण मन सुनि पारछन आज्ञा। हां तापस उपस्थित मंचसीन सभासीन समस्त वक्ता प्रवक्ता बाग्मी प्राज्ञ विज्ञ समस्त को मोर प्रणति जणै मो गोटे छोट मनीष सब बेले कहे कही आसेनी किंतु आज भाव विहल भाव समस्त को आपण को शुणुली कौन कहबी किछि जिनस मते जोटा कि भीतर को बहुत छुईची मु गोटे गोटे कथा कहबी बेसी समय नेबी। पंडित अंतर्जामी मिश्र कहले जे वर्तमान कौन अभाव है ओडिया भितर यही शौर्य वीर्यर प्रकंपित वंशर ओडिया माने आज कहीं केते नीरव नीरव एबे भांगिबो एई जो आमर जो सभा हेची किंबा जो आलोचना हेची जो एठी जो मु देखुची पंडित अंतर्जामी मिश्र हले
कुकु अपा हेले प्रशांत भैया भाई हेले धीरेन्द्र भाई हेले आपण मानक पई ही ओडिया अछि मते जहा लागे आ गोटे जिनस जोटा प्रशांत भाईकर कथारू मो भितर को नेली गुणवत्तार सालिस करवानी जमती मधुबाबू सबले चाहिंचंती आ सबले करि आछंती से हुए तो स्वतंत्र ओडिशा हेला बेलको नथिले किंतु